Kategorija 100 kg, pobjeda na Luis Miranda od Kuba nad jugoslovenski odborač Danco Vučkov. Dušek B, kategorija 100 kg, od A grupata prvo kolo. Započnula sredbaka među Roland od Germanska demokratska republika i Mohamed Reza od Islamska republika Iran. Kategorija 57 kg, Dušek C, Belogladov Sergej, Sovjetski Sojuz, Dan Guming, Australija. Le tapis C, la catégorie de 57 kg, Belogladov Sergej, Union soviétique, Dan Guming, Australie. Povtorujem, Dušek C, 57 kg, Belogladov Sergej, Sovjetski Sojuz, Dan Guming, Australija. Guming ima sindres, Belogladov crveno. Победа под туш на советскиот репрезентативен Сергей Белогладов. Преостанува уште една борба и тоа во категорија на 57 кг од Б групата.
Надпреварите од второто коло ќе се одредат по 15 почеток во 18 часот. Во тека е борбата меѓу Белоглазо, Советскиот сојуз и Дан Каминг од Австралија. Hij is weer verder tot de kant zitten staan. Dušek C, 68 kg, nova pobeda amerikanskog borač Andy Rein. Sur le tapis, c'est le triomphe de Andy Rein des États-Unis. To беше вореден последна стрелба од А групата. Започнуваат победите во Б групата, 68 кг, Dušek C,
Istočna Republika Iran. Za protivniku ima Joe Irigan od Velika Britanija Bosindres. Commence les combats en catégorie de 68 kg. Hassan Hamidi, Islamique République Iran, Joe Irigan, Grande-Bretagne. Boy, hey, can you get down low? Table, Shani! Table! Mindjárt vége! Vége! Jó volt, Sanyi!
Ali, Ali. Ej, ej. Jani, najpierw sirkülget, egy pillanat van. Nem el? Duše B, kategorija 100 kg, Luis Miranda od kluba Lorenz, za protivnik Luima Mohamed Talakani od Istočne Republika Iran. Tapis B, catégorie 100 kg, Luis Miranda, Cuba, Mohamed Talakani, Islamique République d'Iran. Ej, ej. Drži. Staj. Ajde be staviti.
među Erik od Francija i Simon od Australija, te posljedan nadstrelar od četvrto kolo na četvrto prvenstvo kategorija do 68 kg.